मैंने आरंभ करवा गुरु शिष्य संपर्क जहाँ पढ़ी पूर्व परवर्त पाठ्यक्रम आम आरंभ करवा। अतएव गुरु शिष्यर सुस्थ संपर्क केवल गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था गौरवावह वैशिष्ट्य नुहे, यह आज आवश्यकता। आम ये शिवानंद में पढ़ुचे, ये गोटे गुरुकुल शिक्षा बड़ी, तुम ये रोच ये खाइबा पीवा ये रहा ये पाठ पढ़ा ये किसी शिक्षक भी रोचे, शिक्षक मान सहित तुम संसार संस्पर्श में आसुच ना नहीं, ये भी आम गोटे गुरुकुल भाई। ताले लेखक कहते अतएव गुरु शिष्यर सुस्थ संपर्क केवल गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थार गौरवावह वैशिष्ट्य नुहे, यह आज आवश्यकता। आज आवश्यकता हूँ पिला सुस्थ भाव शिक्षित करी समाज जड़े उपकारी मनीष भाव में गढ़ी तोड़ा बुझे। तेणु शिक्षा एक गण आंदोलन में परिणत हो आज आउ से समय नहीं, जो मैंने टिप मारूँ अधिक लोक सेमती ना, आज अधिक लोक शिक्षित अति नगण्य अति कम लोक अशिक्षित जो मैंने निजर दस्तखत करना बही पढ़ी पाना, तेणु समय बदली जाए। शिक्षा एक गण आंदोलन, समस्त लोक गरीब ठूँ धनी पर्यटन समस्ते चाहते मो पुटी केमती पाठ पढ़ू, दी अक्षर जानू, मनीष भितर मनीष गणा हो, ताकू कहीं कहते मूर्ख, ताकू कहीं कहते तू पीप माड़ुचु। सब पितामाता चाहती मो पुटी गोटे भल मनीष हऊ। कही देख यह सामाजिक और अर्थनैतिक विकास अंग और साधन अटे। समस्त जानी सारे पिलाटी शिक्षित हेले समाज में से सम्मान पाए, पिलाटी शिक्षित हेले से किसी भल अर्थ उपार्जन कर। तेणु प्रत्येक पितामाता लक्ष्य मो पुओटी मो झीटी भल मनीष हो, समाज में तार आदर बढ़ू बुझे। तेणु समाज में किपरि पिला आदर बढ़ो से समस्त पितामाता से कथा चिंता कर। कहीं गोटे बर हवापाई गोटे पुओटी तार कौन कौन दरकार, पाठ दरकार, आउ कौन दरकार धन संपत्ति दरकार, आउ कौन दरकार ता सुंदर स्वास्थ्य दरकार बुझे। झील मैंने को पुओ को बाहा चाहती कन्या बरयते रूपम, कन्या कह मो स्वामी भाई सुंदरिया है। माता बीतम माँ कह मो जुआईर भल धन संपत्ति रोजगार खाऊ, मो झील ता घर को गले खाइबा पीवा भल हम, आउ से खाइबा पीबार असुविधा भोग नहीं। माता बीतम पिता सुतम, बापा कह मो झीलटी जो घर को जीव जो जुआईटी हम ताको से भल पाऊे, समाज में भल पाऊे। किए कहते बीड़ी सिगारेट मद गंजेई नाना प्रकार निशा द्रव्य सेवन करके पिलाटा खराब हो जाए, कहीं कहते ना से भाया पिला भल पिलाटे भल चरित्र पिलाटे। तेणु माता गीतम पिता सुतम बांधवा कुलच्छन्ति, बंधु बांधव मैंने पचारती जो झीलटी आनिल भल जातिर तो उच्च जातिर तो आम जातिर तो एमती बंधु बांधव मैंने जाति गोत्र खोजे विस्तार नहीं करे जना। आउ तुम सांग साथी तुम गाँव सब लोक से कौन दरकार भल भोजीटे दरकार, भल माछ हो भल चिकेन मटन हो भल पनीर हो खीरटा पूरा दमदार हो पूरा भसई बढ़िया। जदि भल भोजी बजे पार हे हे सब बेकार हो आज दिन मुझे भोजी जाइए एक भोजी बेकार ताले भोजी करने कौन दरकार ठन मदन गोपाल बुझेगा। तेणु पैसा क्या न करे काम आगे बाबू पछे बाबू बाबू पारसुरा सब पैसा दरकार, आ पैसा रोजगार करने कौन दरकार पाठ दरकार बुझेगा। तेणु लेखक कहते सतपुना जड़े बड़ प्रोफेसर जड़े बड़ शिक्षाविद से केते गवेषणा करके शिक्षा उपर लिखी बुझिपार। तेणु से कहते जे गोटे पिला शिक्षित हेले समाज में बहुत उन्नति हम। यह सामाजिक और अर्थनैतिक विकास अंग और साधन अटे। से ही दृष्टि प्रत्येक अनुष्ठान को सामाजिक दायित्व बहन करा पड़ो। प्रत्येक शिक्षा अनुष्ठान प्रत्येक शिक्षक
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ଏହାର ଅଙ୍ଗ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ମାନେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ନ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମାଜ ସେବା। ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ତା ସହିତ ସମାଜ ସେବା କରିବା, ପରର ଉପକାର କରିବା। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଉପକାର ହେବ, ଆମ ଘରର ଉପକାର ହେବ, ପରର ଉପକାର ହେବ, ସମାଜର ଉପକାର ହେବ। ଆମେ ନିଜେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ଭଲ ଅର୍ଥ ଆସିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦରିଦ୍ର, ଅବହେଳିତ କିଏ ରହିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏବେ ସମାଜ ସେବା ଶିବିର ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେବ। ତଦ୍ୱାରା ଏବେକାର ମାମୁଲି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଶିକ୍ଷାୟତନର ସମସ୍ତ ସମୟ ଯଦି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଖେଳ, କସରତ, ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି, ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି। ଯଦି ବଡି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ତମ ମନ ଠିକ୍ ଆସିବ କି? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟ ଟାଣୁଛି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତମ ମନ ଠିକ୍ ଲାଗିବ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନ ହେବ? ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି। ତେଣୁ ତମ ଶରୀରକୁ ଆଗ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଶରୀର ହେଉଛି ଆଗ, ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଧର୍ମ ପାଠକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ କାମ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ଜଗିଲେ ତମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ, ନିଜ କାମ ବି କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଆମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଘର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ରେ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସମେତ ସମାଜର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଏବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ରତର ହୋଇଯାଉଛି। ତମେ ଦେଖୁଛ, ଆମ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଥିଲା? ଆମ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ତାପରେ ବିରାଟ ରୋଗ ଗୋଟେ କରୋନା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? କରୋନା। ଯାହାକୁ ଦେଖ ଖାଲି କରୋନା ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋବାଇଲ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି? ସେଥିରେ ମଜିଗଲେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପଳେଇଛି କରୋନା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପାଠରେ ସେଇଭଳି ମଜିଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଠରେ ବି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯିବା, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଅଛି। ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।
गुरु शिष्य अभिभावक सम्मिलित उद्यम विभिन्न प्रकल्प हाथ को लिया। गुरु शिष्य अभिभावक समस्ते चाहिए। अभिभावक लक्ष्य है मो पिलाटी पाठ पढ़ो, गुरुंर लक्ष्य है मो पिला पाठ पढ़ो, आम पिला पाठ पढ़े, शिष्यर लक्ष्य हवा दरकार आम पाठ आम समाज में संस्कार आनी, समाज देश में उन्नति आनी, बुझेगा। समस्ते मिसिगले शिक्षाटा आगे सुविधा जाइए। बड़ बड़ शिक्षायतन शिक्षार्थी मानक श्रेणी निर्विशेष 10 जन बा 15 जन कर दल गठन कर जड़े जड़े शिक्षक एम दायित्व रही काम करेंगे। शिक्षा और वृत्तिगत निर्देशना विशेषकर व्यक्तिगत निर्देशना अनुष्ठान अंग है। प्रत्येक अनुष्ठान गुरु अभिभावक समिति गठन कर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन गठन कर ऑर्गेनाइजेशन गठन द्वारा शिक्षार्थी संपूर्ण विकास कर। पेरेंट्स मैंने कहे पिला घरे कौन कर पाठ पढ़ुना, टीचर मैंने कहे पिला पाठ पढ़ाऊँ पढ़वे कौन असुविधा होती, पिला पढ़वे कौन असुविधा होती, या विषय व्यापक आलोचना हम। पिला नहीं दरकार पड़ा आलोचना हम से पिलाटी पाठ कहीं पढ़ू तार असुविधा कौन हो। तेणु समस्त को नहीं जो आलोचना करके आम आगे बुझा शिक्षा दान खूब सुंदर हम, सहज हम। शिक्षार उन्नति और संस्कार विधान परिवार को शिक्षा सहायक करी शिक्षालय जपरी सहयोगी से आभिमुख्य रशेष में शिक्षार लक्ष्य साधित। जदि परिवार शिक्षा सहित संयोगित हम, बापा माँ मैंने सब कहे मो पिला कहीं पाठ पढ़ुनी कहीं पढ़ुची आउ कौन कले आउ कौन हो शिक्षक सहित जोगाजोग करेंगे। सब पिला कहे जे सार जहाँ पाठ पढ़ाऊँ क्लास रूम बसिक शुणव खातार लिख शब्द अर्थ लिख शब्दार्थ जदि न बुझीपार शिक्षक को पचार आउ पिला माने दायित्व निर्वाह करेंगे। पाठ पढ़े मन दे पाठ पढ़े मन को रखिए पाठ सहित। जदि पिला माने भावे पापा पेज बेबी प्लेज ताले पाठ हम ना, बापा पैसा खर्च कर व्यस्त, पिला खेल खेल व्यस्त। पढ़ते पढ़ते दूर उड़ते मरम न जाने कोई पढ़ी पढ़िक पेट चिरीज पछके मन भितर मगज भितर किसी पाठ बसबनी। तेणु समस्त कर्तव्य हूँ शिक्षक पाठ पढ़े, पिला पाठ पढ़े, पिता माता मैंने पिलांर केते उन्नति हो पाठ पढ़ा जगी ताले पाठ पढ़ा सार्थक हम, सफल हम। बुझीगला ना नहीं?